بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله ييسر لنا ولأحبابنا أبدا في كل لحظة من هذا المجلس وما قبله وما بعده، وفي كل لحظة أزلا وأبدا زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين، ويحضر لنا أرواحهم الطاهرة وما يسره لزائر سيد المرسلين ولزائر الأنبياء والمرسلين ولزائر الصالحين السابقين والموجودين والآتين إلى يوم الدين، وما يسره لسائر المصلين وما يسره لأهل مجالس الذكر أبدا، وأهل الخلوات والجلوات والزيارات والتهجدات والحضرات وأهل الصيام والقيام، ويجعل فيها لنا من الحسنات والبركات والرحمات والنفحات ما في مجالس العلم والذكر وسائر أنواع العبادات والأعمال الصالحات، ونيابة في كل ذلك عن أحبابنا أبدا وعن الصالحين وسائر المخلوقين، وقضى لكل فرد لكل ذرة من كل خطرة وطرفة يطرف بأهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علم الله كائن أو قد كان أبدا سرمدا في كل ذرة من ذرات الوجود الخلقي. Hadirin, ini Fatihah dirangkum oleh Sayyidil Fakhil Wujud. Semoga Fatihah ini bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita hadiri Fatihah ini sebenar-benar hadir. ويدرك بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علم الله كائن أو قد كان أبدا سرمدا في كل ذرة من ذرات الوجود الخلقي، ويثيبنا على كل ذرة من عملنا وأعمالنا وعاداتنا وعباداتنا ثوابه لسائر الصالحين على أعمالهم وجهادهم ونياتهم، ويزيدنا من فضله في كل لحظة أبدا ما هو أهله، ويجعلنا من خواص جلسائه أبدا. ونوينا في هذا المجلس وما قبله وما بعده لنا ولأهلنا وأحبابنا ما نواه الصالحون أو ينوونه وما نالوه أو ينالونه من الخيرات في مجالسهم وفي أعمالهم وأعمالهم وخلواتهم وجلواتهم ومشاهداتهم ومناجاتهم وزيارتهم وما علمه الله من نيات صالحة، والنيابة عن ذوينا وأحبابنا وعن سائر المسلمين في ذلك، ونوينا بكل ذرة من ذراته وفي كل ذرات الزمان والمكان كل ذلك أسرار الفاتحة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، 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 ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسمع الحسنى فادعوا بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله الوهاب جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القادر جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكيم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله العليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العليم جل جلاله الكريم جل جلاله الحفيظ جل جلاله المجيد جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الوارث جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الرحمة جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الغني جل جلاله الحليم جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القدير جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الغني جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله الملك جل جلاله الجلال والإكرام جل جلاله المحسن جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد سيدنا أحمد سيدنا حامد سيدنا محمود سيدنا أحيد سيدنا وحيد سيدنا ماحد
سيدنا حاشر سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من سيدنا طيب سيدنا جامع سيدنا مقدر سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاحم سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا الدين سيدنا مدثر صلى الله سيدنا خليل المحجرين سيدنا خليل الرحمن سيدنا مرحوم سيدنا مبرر سيدنا ولي سيدنا نصير سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ولي سيدنا مبرر سيدنا ولي سيدنا نصير سيدنا ولي سيدنا القدس صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف سيدنا مختار سيدنا بادر سيدنا مبلغ سيدنا شعب سيدنا واصف سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا عزيز سيدنا قابل سيدنا مفضل سيدنا باجر سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة سيدنا عالم الإيمان سيدنا عالم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصحف الحسنات سيدنا مقيم العثرات سيدنا صفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا محسوس بالعزيز سيدنا محسوس بالمجد سيدنا محسوس بالشرف سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السعيد سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإيزان سيدنا صاحب جنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Semua dibuka halaman 138. Kita baca 14 kali bersama. Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftah daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftah daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Ya rahmatullah, inni khaifun wajil, ya ni'matullah, inni muflisun ani, wa laysa li amalun alqal alima bihi siwa mahabbatika al-udma wa imani, wa kun amani min syarril hayati wa min syarril
الممات ومن إحراق جسماني وكن غناي الذي ما بعده فلسد وكن فكاكي من أغلال حسياني تحية الصمد المولى ورحمته ما قلت الورق في أوراقي أغصاني عليك يا أمة الوسطى ويا سند الأوفى ومن هو الروح والروحاني بالقبول وإلى حضرة الرسول ثم إلى حضرة أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري. الفاتحة. Sebelum baca doa, kita minta Habib Ahmad Idrus memberikan maulidahnya, dan juga nanti kami minta kepada beliau setelah memberikan maulidah memberikan ijazah secara am, karena beliau mendapat ijazah Dalail Khairat langsung dari guru beliau, dari mertua beliau yang mulia Al-Imam Al-Qutub Al-Habr Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, supaya kita minta kepada beliau nanti setelah memberikan maulidahnya memberikan ijazah secara am kepada majelis, juga kepada semua yang hadir di sini, supaya kita ada ketaalukan, sanadnya ketaalukan hakada. Tetapi sebelumnya kami minta kepada Mukarram Kiai Sulhan dari Jepara yang beliau datang khusus untuk menghadiri majlis haulnya Imam Dalail. Kami minta kepada beliau 5 menit saja untuk oleh-oleh dari Jepara. Maaf hadirin, mungkin kita malam ini agak panjang sedikit karena malam ini termasuk perayaan Maulidin Nabi, perayaan haul Imam Dalail. Jadi kita harus senang, gembira, jangan ada unek-unek di hati. Soalnya diganti oleh Imam Abi Abdillah. Saya yakin itu semua hajat kabul insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa tabi'u al-muhtaramun para alim, terutama para habaib ingkang kula hormati, kang kula cintai, lan rampung sahibul majlis Habib Hasan bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Salim rahimahullah. Wonten kesempatan ing dalem menika kula pengin sanget kanten ngakeni dados cabangipun Dalail Khairat Kota Jepara kaliyan Habib Husain Al-Haddad. Ugi saestu dadosaken bijik dipun dapuaken kaliyan jadu tatunipun sehingga mangkepal wonten ing panggilan ingkang mulya. Allahumma amin. Sepadan ugi sedaya para monggo kesempatan ing dalu menika kita boten sanes syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa maringi rahmat hidayah atau inayahipun dipun sempataken saged wonten ing majelis ingkang mubarak, majelis ingkang agung sanget kala wau kleres nderekaken khatmul Quran ingkang mriku wonten donga ingkang isinipun bilih kula panjenengan sami supados fid dunya qarina. Dadi Quran menika dados rencang gesang wonten ing donya, ateges ampun ngantos melampakan sesuatu, mengamalkan apapun tanpa didampingi oleh Al-Quran. Kraten dunia menika tanpa Al-Quran sulit dados hidayah. Lah boten sanes ingkang ngasta Al-Quran saking malaikat Jibril menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kanjeng Nabi lah ingkang saged dadosaken rahmat. Mila sakesipun kula panjenengan sami hadir wonten majelis menika boten ateges kekuatan kula panjenengan sami sesuai kaliyan napa ingkang dipun suwun Sahibul Dalail menika ingkang dipun maos nggih, inni abra'u ilaika min hauli wa quwwati ila haulika quwwatika. Dados Sahibul Dalail menika melepaskan sesuatu baik kekuatan, pola tingkah
saking milikipun ateges kula panjenengan sami kedah melepaskan mengakui kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala nembe saged maosaken dalailul khair saben-sabenipun. Ingkang paling penting kula panjenengan sami kesempatan yang saya menika kula panjenengan sami kedah ten dunya menika didampingi oleh Al-Qur'an lan bijing wonten akhirat angsal syafaat Quran Allahumma amin. Ananging perlu kula panjenengan pahami bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken bilih Quran menika wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran niku besok iso dadi bala, iso dadi mungsuh. Quran ingkang saged dados bala nggih menika tiyang ingkang saged memahami lan mengamalkan Al-Qur'an. Sedangkan tiyang ingkang namung maos boten saged ngamalaken dados mungsuh. Napa malih maosipun salah, ngamalipun salah. Menika Quran badhe dados mungsuh. Dados Quran iki bijing dados saksi ingkang saged dipun tindakaken dados bolanipun. Menawi kula panjenengan saya lepas dari Al-Qur'an berarti jelas kula panjenengan dados musuhipun Al-Qur'an. Dados pundi keselamatan kula panjenengan saya bijing. Napa malih menawi kula panjenengan sami mirip dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Tambah. Bila kula panjenengan sami merasa lapar, merasa takut, Allah taala sampun memberi kode fala ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi dengan kita tunduk kepada pangeranipun Baitullah, berarti kita selalu abdi dengan Baitullah. Allah membebaskan dari sifat ju, kelaparan, atau dari sifat khawatir apapun keadaan, baik di dunia maupun di akhirat. Berarti kalau panjenengan kecuali pun kita membaca. Bila kesempatan ingkang saya menika monggolah kita ambil hikmahipun. Napa malih Allah taala sampun nyebataken dumateng hambanipun ingkang teng mriku bijing wonten asane Allah Subhanahu wa taala akhirat ingkang ditibali mboten asmane. Yen nika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Bijing Allah taala niku sing ditibali he wong sing duwe nafsu sing wis anteng. Tiyang-tiyang yang sampun gawe nafsu anteng wis pundi? Ingkang imangkon nafsu menika wonten 7 amarah lawamah mulhamah mutmainnah radiyah mardiyah kamilah. Nafsu amarah boten pajeng, lawamah napa malih boten pajeng. Mulhamah ingkang kaping 3, nafsu ingkang sampun sering diingataken Allah, sering diajak makhlukipun Allah menuju ridane Allah tasih derekaken derek makhluk. Ananging nafsu ingkang mutmainnah disebut nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah nafsu ingkang sampun mapan, ingkang sampun mempersiapkan diri sampun kami dibateng Allah. Menika ingkang pajeng, tanpa diminta sampun diberiaken, tanpa dikode sampun melaksanakan. Menika mutmainnah. Ika dipundhalah irji'i ila rabbik. Wong sing duwe nafsu sing wis anteng bali nang pangeran radiyatan kanthi seneng marfiyatan disenengi Allah. Masyaallah. Jadi kula panjenengan sami kita menempatkan diri gadhe nafsu ingkang mutmainnah. Mbok menawi yang kepengin pajeng ditimbali Allah bijing wonten ngasane Allah. Kira kesempatan ingkang saya menika mugi kula panjenengan sami saestu bijing dados kawulanipun Allah ingkang layak nampi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab derekaken makempal wonten ing sok bedalail menika mugi-mugi kalau wau sok bedalail ngajak kula panjenengan melepaskan sesuatu kekuatan, melepaskan sesuatu hakikat. Namun milik Allah lah kita melaksanakan. Dados aku kula panjenengan sami wujud wonten ing dalu menika sampun utang dumateng Allah, utang rahmati Allah. Terus pundi maksud rahmat Allah? Napa malih nek kula panjenengan sami sampun derekaken peristiwa pun sahabat kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau mau Pak nalika badhe kempal kanthi Nabi menika bingah sanget. Arek bae bisa susah. Karena napa? Piyambake sahabat musuh napa saged kempal kanthi Nabi malih. Sehingga sahabat dipun tegur kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat napa kesusahan kula ono dirapati nggih ya Rasulullah. Keranten kula menika nek ajeng kepal panjenengan kok bingah sangat. Aneh-aneh kula badhe pisah kita susah. Napa kula balik sakit kempal sebagai panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah piyambak boten kersa jawab lan dereng wonten dawuh kang Allah. Badanipun malaikat Jibril mandhapaken wahyu. Bilih tiyang-tiyang ingkang sakit tuan dumateng Allah, tuan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijing yang kalau mau dikempalaken tiyang ingkang hasanah nikmat. Minan nabi wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Kelompok yang ingkang ngasani mati para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Lah tiyang kalau mau
diukur kalian jangan bapak yutillah wa rasulullah tiang ingkang namung keadilan Allah dan Rasul itu. Terus pun di kalau panjenengan sabit keadilan Allah tanpa kita mengetahui ilmu dari Allah. Alkitabullah napa malih lain kanjeng Nabi dawuh adinu nasihat kul ma ya Rasulullah billah wa rasuli wa kitabi wa li aimatil muslimin wa amatihi. Tiang ingkang dadi agama ya kok sing kuwi karep becik dumateng Allah, karep becik dumateng kitab Allah, karep becik dumateng Rasulullah, karep becik dumateng pimpinan Islam, lan karep becik dumateng sedaya tiang Islam. Berarti kalau panjenengan saya ditanyakan apa kita punya iman? Berarti kalau panjenengan saya menanyakan dengan keapian kalau panjenengan dumateng Allah, tubuh dikarep becik pun. Berarti menghargai dumateng Allah melebihi dengan segala-galanya. Menikalah karep becik. Karena becik dumateng kitab Allah. Berarti kalau panjenengan kepengin mengamalkan akidah ya Allah. Karena becik di mata Allah kepingin menirukan sunnah Rasulullah SAW. Karena becik di mata pemimpin Islam, berarti kita mendukung gerakan-gerakan yang menuju keimanan dan Islam. Karena becik di mata amatihim, berarti di mata sedoyo kita gadai karena becik. Mila sarengan kalau panjenengan saya monggo lah. Kanthi niat saya kalau mau mugi Allah Taala ngempalaken kalau panjenengan sing maju menika dados ondo tingkatan menuju kepada tingkat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Hazuli mugi-mugi sedaya kemawon Allah Taala dados hambanipun Allah ingkang saged kebahagiaan dunia akhirat dadi derekaken sunah Rasulullah SAW. Tadi semanten saking kula juga punten boten kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kathiran wa min fadlikum al-habib Ustaz Ahmad Idrus kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil manan qadimil ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Syahadat 'abdin malim bi dhunubil kabair wa shaghar. Walakin yarju min Allah al-ghufran wal ridwan. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa nabiyuhu arsalallahu basyira wa nadhira wa huwa sayyidu waladi adnan. Allahumma salli sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalazimin min yawmin hadha ila yawmil qiyamah. Allahumma kita jan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar tiryakal ahyar miftah babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada bi'amdillahi wa bidhalim. Yang kami muliakan para habaib, para syibad, wabil khusus Sayyidul Gad Mukarram al-Jalil bil Majlasin Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Sya'bi Bakar bin Salim. Juga segenap para kiai, para ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah detik ini, saat ini kita dikumpulkan di majelis yang saya yakin insyaallah penuh dengan curahan rahmat Allah, penuh dengan limpahan fuyudat nafahat dan imdadat Allah Subhanahu wa taala, karena kita majelis ini sama-sama untuk mengagungkan pertama hadrat Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, memperingati hal akbar, ulama besar, wali besar mengarang daripada jalan akhirat, yaitu Syekh Imam Al-Allama Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan malam ini, insyaallah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ini penyebab hubungan batin kita, rohani kita semakin kuat, semakin dekat dengan Rasulullah SAW dan para orang saleh. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Saya hanya mengutip satu
kata mutiara daripada Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam kitab Sentuduranya, wa bi dzikrihi tayyibatul majalis wal mahafil, dengan menyebut Nabi, dengan mengenang Nabi, maka setiap majelis-majelis, setiap perayaan-perayaan akan menjadi indah, akan menjadi baik, akan menjadi harum. Berbeda dengan majelis-majelis pengajian-pengajian, sekalipun di situ disebutkan ilmu-ilmu, pembahasan yang luar biasa, kalau tanpa menyebut nama Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan mengeluarkan bau harum, bau wangi, apalagi menimbulkan atau membuahkan hal-hal yang manfaat. Asyiral ikhwan, cukup dengan menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis itu menjadi berbeda, menjadi harum, wangi. Lalu di mana hati yang membaca, mengingat, menyebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya hati itu akan menjadi tathurun nufus, menjadi bersih, tatanawwarul qulub, menjadi bercahaya, bersinar dari pantulan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyiral ikhwan rahimakumullah, Allah Ta'ala mengingatkan di dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna lillahi fil ardi wi'a ala wahyal qulub, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki tempat-tempat bejana-bejana, wadah-wadah di permukaan bumi ini. Ketahuilah apa itu wadah-wadahnya, tempat-tempat itu. Ala wahyal qulub, ketahuilah wadah-wadah Allah Ta'ala itu ada di dalam hati-hati bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Untuk apa wadah-wadah itu? Untuk Allah Ta'ala menaruh asrarnya, untuk menaruh rahmatnya, untuk menaruh fuyudhatnya, keberkahannya, termasuk al-anwar, cahaya-cahaya al-ilahiyah, wa al-anwar al-muhammadiyah, cahaya-cahaya nur daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'alna lakum nuran tamshuna bihi. Allah Ta'ala jadikan satu cahaya di dalam hati-hati kalian. Dengan cahaya itu kalian bisa berjalan di atas kebenaran, di atas jalan-jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Tidak peduli di dalam orang saat itu bergelimangan dengan dosanya, bergelimangan dengan maksiatnya, tetapi di dalam kegelapannya termasuk Allah Ta'ala berikan cahaya sehingga dia berjalan terus dengan penuh cahaya. Dengan penuh cahaya dia sampai kepada tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwan muslimin rahimakumullah, saya tidak panjang lebar. Tadi sudah disebutkan hal daripada Imam Syekh Abdul Hasan Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, di mana beliau diceritakan di dalam salah satu kitabnya Dalailul Khairat. Itu satu kitab karangan beliau yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa, di mana dari kitab Dalailul Khairat itu menyebar dari Maroko di Fas sampai ke seluruh penjuru Afrika, sampai ke penjuru Asia, bahkan di negara-negara Islam tidak ada satu ulama yang tidak mengenal tentang Dalailul Khairat. Kata seorang bijak, idza aradta an ta'rifa al-qabul indallahi ta'ala fanzur ila mu'allafatihi. Kalau kamu ingin mengenali seseorang itu, ilmunya diterima oleh Allah Ta'ala, ilmunya bermanfaat, karangannya bermanfaat, menyebar, termasuk orang-orang yang soleh, lihatlah karangannya, lihatlah cara pengajarannya, lihatlah cara amalnya, maka engkau ketahui mereka itu orang-orang yang diterima oleh Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang mengamalkan atau mengarang kitab-kitab tentang sholawat ala Nabi, karena di akhir zaman orang sulit
untuk mendapatkan seorang syekh al-mursyid, sulit untuk mendapatkan seorang guru pendidik ulum, pendidik hebat, apalagi bisa menarik hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akhir zaman, kata Imam Al-Qutb Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, kecuali salawat ala Nabi, kecuali salawat yang nantinya Rasul SAW menjadi penuntunnya, menjadi gurunya, pembimbingnya, sehingga dia ditarik oleh Nabi SAW menjadi orang-orang mulia dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan muslimin rahimakumullah, miftahus sa'adah huwa al-ittiba' bin Nabi SAW. Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan adalah mengikuti Nabi SAW. Wala usula ila naili kulli ma'mur illa bi mutabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada untuk mendapatkan kemuliaan, tidak ada untuk mendapatkan sampai kepada tujuan-tujuan yang dimuliakan oleh Allah taala, tidak ada untuk mendapatkan kemenangan, kejayaan, bahkan untuk menjadikan dia menjadi orang yang selamat, kecuali al-ittida wal ittiba, kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ittiba ini, dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan dia orang-orang yang terhebat di antara sekitarnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kata Imam Al-Junayd rahimahullah taala, wala usula ila naili kulli ma'mul. Tidak ada hal yang bisa mendapatkan untuk kejayaan itu kecuali mengikuti Nabi SAW. Lalu bagaimana untuk mengikuti Nabi? Nah, ini cara untuk mengikuti supaya sempurna, maka harus mengenal Nabi SAW, membaca sirah dan sejarahnya untuk lebih akrab, untuk lebih dekat, untuk lebih menyatukan hatinya kepada Nabi SAW. Sehingga itibanya bukan ngawur, bukan ikut-ikutan, bukan secara lisan, tetapi sampai mendarah daging, jiwanya, hatinya, sampai pikirannya, semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi walidayhi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman kamu, tidaklah, bahkan menurut Imam Nawawi, tidak sah iman kamu kalau aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, bahkan seluruh manusia yang ada di sekitarnya, di seluruh jagat raya ini tidak ada kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Tidak peduli itu presiden, itu raja, itu pejabat, itu orang besar, tidak ada kecuali Muhammad yang ada di dalam hatinya, sampai mendarah daging cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat kita sosok tadi yang sudah disebutkan, diceritakan, Thauban adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai kurus kering, dia pucat karena tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpikir untuk berhari-hari, berminggu-minggu. Beliau selalu berpikir, di mana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal, setelah berada di surga-surganya Allah taala, lalu di mana saya? Di mana saya? Di mana tempat saya? Itu menjadikan pikiran yang besar, hebat, selalu menghantui beliau, sehingga beliau dekat dengan Nabi, selalu menunggu di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengetahui hal itu. Kenapa ya Thauban kau pucat? Kenapa engkau ya Thauban mukamu pucat, kurus dan kering? Kemudian beliau menceritakan tadi, ya saya kurus kering bukan karena saya meninggalkan atau saya meninggalkan makan, tetapi saya tidak tahu di mana tempat saya kalau paduka sudah memasuki surga-surganya Allah Ta'ala. Maka Nabi menyatakan, al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya manusia, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ingat seseorang wanita di zaman Nabi SAW, namanya Ummu Juwainah. Ummu Juwainah adalah orang yang cinta kepada Nabi SAW. Waktu Nabi perang, waktu Nabi bersama para sahabat perang, kalau nggak salah perang Tabuk, kalau nggak salah perang
antara Hunain dan Tabuk, beliau Nabi SAW bersama para jamaahnya, para sahabatnya, kemudian kembali dari peperangan, pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan besar. Maka Ummu Juwainah berlari-lari, kemudian ingin menghampiri, ingin mendekati para nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada laporan, ada para sahabat memberi laporan, ya Ummu Juwainah, suamimu telah meninggal. Mata zaujuki. Apa jawabnya Ummu Juwainah? La ubali bihi, saya tidak peduli kalau dia mati. Kemudian ada laporan lagi, ya Ummu Juwainah, mata ibnuki, mati anakmu, saya tidak peduli kalau toh anak saya mati. Kemudian datang lagi laporan lagi para sahabat, mata abuki, mati ayahmu ya Ummu Juwainah, saya tidak peduli. Kemudian dia bergegas-gegas untuk menuju, menghampiri, mendekati kepada Nabi SAW. Ketika dilihat Rasulullah SAW dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, lalu menangis beliau. Kemudian laporan-laporan itu disampaikan lagi kepada Ummu Juwainah, di mana anakmu, di mana suamimu, di mana ayahmu? Saya tidak pedulikan itu semua. Asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, itu yang membuat saya senang. Walaupun ayah saya, walaupun anak saya, walaupun orang tua saya meninggal, saya tidak pedulikan. Itulah cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakatul imam, barakah al-imam Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Az-Zaljul. Mudah-mudahan insyaallah ini menarik hati kita untuk mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat saudara-saudara, jangan terpukau, jangan terbawa omongan-omongan atau pendapat-pendapat maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, maulid itu begini dan begitu. Itu sama sekali tidak benar. Berarti dia kurang mengoreksi Al-Quran. Karena Allah Ta'ala yang pertama mengajari kita, mendidik kita untuk mengenal sejarah para nabi, para rasul, para orang soleh. Kalau dia mengecam maulid Nabi, perayaan maulid, karena di sini adalah pembacaan sejarah Nabi, berarti dia menyalahkan Al-Quranul Karim, menyalahkan Al-Quran. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan para nabi-nabi sebelumnya dengan sangat rinci, gamblang, jelas. Kalau dia tidak senang sejarah, berarti menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sejarah Nabi, karena Nabi orang yang paling mulia, Nabi orang yang paling dicintai Allah, Nabi makhluk yang paling terindah, paling hebat di dunia ini dan di akhirat, maka Allah Ta'ala ciptakan yang paling sempurna. Mana sejarah Nabi? Masa nabinya menceritakan tentang dirinya. Oleh karena itu sahabat yang menceritakan sejarah pribadi Nabi SAW, biografi sejarah beliau sampai rinci, mulai ujung rambut sampai ujung kaki beliau ditulis oleh para sahabat-sahabat dengan sangat hati-hati dan sangat indah, disusun sangat indah, kemudian dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ini buktinya Al-Imam Habib Ali mengarang maulid, kemudian para ulama-ulama mengarang maulid. Itu berarti mengikuti daripada Al-Quranul Karim dan mengikuti Nabi SAW untuk menceritakan keindahan, kehebatan, kemuliaan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna bi tarikatihim. Hadza ma qultu lakum. Ini termasuk, sebenarnya saya tidak pantas saya untuk memberikan ijazah daripada kitab Dalailul Khairat, namun ini adalah permintaan dan bermanfaat yang saya menerima langsung dari guru saya, ayahanda saya, Al-Imam Ustaz Al-Imam Hafidz Al-Musnad Al-Qutb Al-Dur Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih dalam pembacaan Dalailul Khairat. Ingat, Dalailul Khairat itu satu sholawat, tidak ada yang bisa mengalahkan Dalailul Khairat. Ada orang di zaman Imam Abdul Hasan Abu Asyad, Imam Jazuli ini mengarang kitab Dalail namanya sama, namun Allah Ta'ala memberi kekuatan,
karangan Imam Jazuli lebih diterima, lebih bermanfaat, lebih terkenal, lebih menyebar di seluruh dunia dibandingkan orang ini, karena orang ini kurang sambungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mudah-mudahan dalam ini selalu kita baca, selalu kita amalkan, walaupun tidak kita baca semuanya, per hari satu lembar insya Allah bermanfaat. Ajastukum kama ajazani syekhi wa imami wa mursyidi samatul ustadz al-imam al-hafidh al-muslim al-kutub al-doktor Sayyidina Maulana al-Walid al-Habib Abdullah ibnu samatul ustadz al-mutahhar al-kutub Sayyidina Maulana al-Habib al-Qadir bin Ahmad al-Baqi fi qiraati dalail al-khairat ijazah amah tamah kamilah insyaallah alladhina wal qad sallallahu hadratin nabi al-fatihah. Qabilul ijazah, ucapkan qabilul ijazah. Insyaallah qabul. Insyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shrah bi salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha dunubana وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا تقبل بها توبتنا وأسر بها حوبتنا وأنصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا وناسنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدي بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستحمل على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما انطوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الحسوى واسقنا بكأس الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا القوم بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى خلقك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تضرنا وإياك نسألك فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وأمن خوفنا وتقبل عملنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشغالنا وإلى الخير معالنا وحقق بزيارة آمالنا واختم بسعادة آجلنا. هذا كلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يزعون إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك غفور إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Majlis kita ini yaitu Majlis Sholawat Dalailul Khairat. Kita fokus kepada pembacaan sholawat Dalailul Khairat yang dikarang oleh Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang mana sholawat ini adalah amalan daripada kita punya guru-guru, para sesepuh, baik itu dari para habaib maupun dari para kiai-kiai sepuh yang mereka mencapai derajat kewalian, dan banyak dari mereka yang mendapatkan futuhul arifin dengan sholawat Dalailul Khairat. Oleh karena itu, generasi kita mungkin kurang mengenal. Alhamdulillah, kita mengadakan majlis ini untuk mengenalkan kembali suatu rangkuman sholawat yang luar biasa, yang sangat agung, yang karena perintah sholawat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dari setiap orang yang beriman. Dan dengan sholawat ini insya Allah akan membawa kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Walhamdulillah, majlis ini telah terdaftar resmi di Kementerian HAM, sehingga legal, bukan ilegal ya, karena jelas kita bukan aliran yang sesat atau aliran yang menyimpang daripada kita punya guru-guru, tidak. Khususnya sholawat Dalail ini dikenal dan diamalkan oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah, dari kita sudah berjalan selama 2 tahun. Jadi setiap Kamis Legi dalam hitungan bulan Masehi, Januari sampai Desember, kecuali di bulan Ramadan dan Syawal kita libur. Alhamdulillah, dari 10 orang, 15 orang sekarang yang hadir antara 150 sampai 200 jamaah, dan mereka semua pecinta sholawat, pecinta Dalailul Khairat. Dari Kabupaten Malang, dari Turen, ada dari Wajak, dari Gondang Legi, dari Bulu Lawang, bahkan ada yang dari Mojokerto, Mojosari, bahkan juga ada jamaah dari Pasuruan, juga dari yang hari ini banyak juga yang hadir dari Jawa Tengah, dari jamaah Majlis Dalailul Khairat dari Jepara. Juga ini tamu kita dari Jogja, alhamdulillah hadir, ingin mendapat barokahnya majelis sholawat. Jadi saya menghimbau kepada para pecinta sholawat, pecinta majelis sholawat, khususnya bapak-bapak, diharap kehadirannya di Jalan Serayu nomor 12B setiap Kamis Legi ba'dal Isya. Jadi diharapkan sholat Isya bersama di sini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat bagi kita semua, bagi para pecinta sholawat, pecinta majelis sholawat, dan para pengamal sholawat, khususnya sholawat Dalailul Khairat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.